Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear student, today our topic is respiratory system and its part. In previous knowledge, we studied about respiration, breathing and burning. हमने पिछले सबक में respiration, breathing और burning ये तीनों processes पढ़े थे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है respiratory system। रेस्पायरेटरी सिस्टम को शुरू करने से पहले कुछ की वर्ड्स है, कुछ इम्पोर्टेंट अल्फाज है जिसे समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें पहला नंबर म्यूकस है। तो म्यूकस ये नोज़ में मौजूद होती है, ये जिली लाइक फ्लूइड होती है और इसका काम ये है कि ये जो हवा में डस्ट पार्टिकल होते हैं वो उन्हें ट्रैप करती है, उन्हें अंदर जाने नहीं देती। इसके बाद सेकेंड नंबर पेरिंग्स है। तो पेरिंग्स ये एक मस्कुलर गुज़रगाह है, एक मस्कुलर रास्ता है जो हवा और फूड दोनों के लिए होती है। इसके बाद वकल कार्ड है। तो वकल कार्ड ये लेरिंग्स में होते हैं और वकल कार्ड ये फिब्रिस बैंड्स होते हैं, एक पट्टी होती है, रेशेदार पट्टी, इसमें से आवाज़ प्रोड्यूस होती है, आवाज़ पैदा होती है। इसके अलावा ट्रेकिया है। तो ट्रेकिया को विंड पाइप भी कहते हैं, विंड पाइप, और विंड पाइप के ज़रिए हवा जिस्म में अंदर दाखिल होती है। इसके बाद ट्रेकिया के बाद ब्रोंकी है। तो फिर ये विंड पाइप यानी ट्रेकिया दो शाखों में तकसीम हुई होती है, फिर उसको ट्रेकिया ब्रोंकी कहते हैं। ब्रोंकी और शाखों में और ब्रांचेस में तकसीम हुई होती है, उसको फिर ब्रांकीवोल्स कहते हैं। और ब्रांकीवोल्स के सिरे ये अंगूर के गुच्छों जैसी होती है, उसको फिर एलोलाई कहते हैं। तो ये वो वर्ड्स थे, की वर्ड्स थे जो इस टॉपिक में आए हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक हमारे साथ है पहले रेस्पायरेटरी सिस्टम। तो मैंने आपको बताया था कि रेस्पायरेशन है, कि रेस्पायरेशन ये वो अमल है जिसमें खुराक के यानी ग्लूकोज के मालिक्यूल टूटते हैं, उसमें एनर्जी, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी दोनों पैदा होते हैं। तो ये रिस्पायरेशन एक सिस्टम के ज़रिए होती है, उस सिस्टम को रिस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं। कि द सिस्टम थ्रू विच रिस्पायरेशन अकर इज़ कॉल्ड रिस्पायरेटरी सिस्टम, के वो सिस्टम जिसके ज़रिए रिस्पायरेशन होती है उसको रिस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं। रिस्पायरेटरी सिस्टम बहुत से आर्गन पर मुश्तमिल है और वो आर्गन नोज़ है, पेरिंग्स है, लेरिंग्स है, ट्रेकिया, ब्रोंकी, ब्रांक्यूल्स एंड लंग्स, इस पर मुश्तमिल है हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो आइए इन आर्गन को वन बाय वन डिटेल के साथ पढ़ते हैं कि उसकी साख पढ़ते हैं और उसके फंक्शंस पढ़ते हैं कि उसके फंक्शंस क्या है। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम का पहला जो पार्ट है वो है नेज़ल कैविटी और नोज़। तो नोज़ ये पहला पार्ट है रिस्पायरेटरी सिस्टम का और इसके ज़रिए हवा अंदर दाखिल होती है और इसमें ओपनिंग्स होती है, इसमें सुराखें होती है दो, उसको नोस्ट्रिल कहते हैं। नोज़ में तीन किस्म के आर्गन होते हैं, एक म्यूकस होता है, हेयर, और इसके अलावा इसमें कैपिलरीज होती हैं। इसमें म्यूकस का क्या काम है? तो म्यूकस मैंने आपको बताया कि म्यूकस ये जिली लाइक फ्लूइड है जो डस्ट पार्टिकल को और इसके अलावा जो बैक्टीरिया उस डस्ट पार्टिकल में होते हैं उन्हें ट्रैप करती है, उन्हें अंदर दाखिल नहीं जाने देती। इसके अलावा इसमें हेयर होती है। तो हेयर जो है ना, ये म्यूकस के ज़रिए ये मॉइस्ट हो जाते हैं और फिर मॉइस्ट हो जाने के बाद इसमें जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं, वो फिर अंदर जाने नहीं देते। इसके अलावा इसमें शरियानें होती है। तो जैसे ही हवा अंदर दाखिल होती है तो इन शरियानों का काम यह है कि वो हीट प्रोड्यूस करती है। हीट प्रोड्यूस करने के बाद हवा को गर्म करती है, उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो उन्हें मार देते हैं और साफ हवा वो हमारे जिस्म में
میں اندر داخل ہوتی ہے۔ تو یہ نوز پہلا پارٹ ہے ریسپائریٹری سسٹم کا۔ اس کے بعد یہ ہوا یعنی ایئر ایک اور آرگن میں داخل ہوتی ہے، اس آرگن کو پیرنگس کہتے ہیں۔ تو پیرنگس یہ سیکنڈ نمبر پارٹ ہے ریسپائریٹری سسٹم کا، اور یہ ایک مسکولر پیسج ہے، پٹوں سے بنا ہوا ایک گزرگاہ ہے، ایک پائپ ہے جو خوراک اور ایئر دونوں کے لیے ہوتی ہے۔ تو پیرنگس میں ہوا اندر داخل ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ پیرنگس میں بھی جو ہے نا میوکس موجود ہوتی ہے، اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو تو پیرنگس میں بھی میوکس موجود ہوتی ہے، اور اس میں جو ڈسٹ پارٹیکل ہے وہ بھی یہاں پر ٹریپ ہو جاتے ہیں، اور پاک صاف ہوا ایئر یہ پھر ایک اور آرگن میں داخل ہوتی ہے، اس آرگن کو لیرنگس کہتے ہیں۔ تو لیرنگس یہ تیسرا پارٹ ہے ریسپائریٹری سسٹم کا، اور یہ کارٹیلیجینیس اسٹرکچر کارٹیلیج سے بنا ہوتا ہے، یعنی کرکری ہڈی سے بنا ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ ایئر جو ہے نا اس میں داخل ہوتی ہے اس لیرنگس میں۔ تو لیرنگس کے پہلے حصے کو گلوٹس کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس میں ایک اور پلیب ہوتا ہے، ایک پلیٹ سا ہوتا ہے، اس کو پھر ایپیگلوٹکس کہا جاتا ہے۔ اور ایپیگلوٹس کا کام یہ ہے کہ یہ ٹریکیا کو بند کرتی ہے، جب ہم خوراک کو نگل لیتے ہیں، انہیں کھاتے ہیں، اور کھانے کے بعد بولس کو ہم نگلتے ہیں، تو اس دوران ایپیگلوٹکس کے ذریعے یہ ٹریکیا یعنی ونڈ پائپ بند ہو جاتی ہے۔ یہاں پر لیرنگس میں وائس باکس ہوتا ہے، لیرنگس کو وائس باکس بھی کہتے ہیں کیونکہ یہاں سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ یہاں پر پیبرس لائک بینڈز ہوتے ہیں، ریشو جیسے پٹے ہوتے ہیں، اس کو وکل کارڈ کہتے ہیں۔ جب ہوا ان وکل کارڈ کو وائبریٹس کرتی ہے تو اس سے آواز پروڈیوس ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ ریسپائریٹری سسٹم کمیونیکیشن میں آواز پیدا کرنے میں بھی مدد دیتی ہے۔ تو لیرنگس یہ تیسرا پارٹ ہے ریسپائریٹری سسٹم کا، اس کے سرے کو گلوٹس کہتے ہیں، اور یہاں پر ایک پلیٹ سا ہوتا ہے، اس کو ایپیگلوٹکس کہتے ہیں۔ ایپیگلوٹکس کا کام یہ ہے کہ یہ ٹریکیا کو بند کرتے ہیں جب ہم خوراک کو نگل لیتے ہیں۔ لیرنگس کو وائس باکس بھی کہتے ہیں۔ یہاں پر وائس باکس میں پیبرس لائک بینڈز ہوتے ہیں جس کو وکل کارڈ کہتے ہیں، اس وکل کارڈ کے وائبریشن سے ہی آواز پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہوا ایک اور پائپ میں داخل ہوتی ہے، اس کو ٹریکیا کہتے ہیں۔ ٹریکیا کو ونڈ پائپ بھی کہتے ہیں، اور یہ جو پائپ ہوتا ہے یہ 10 سے 11 سینٹی میٹر لمبا ہوتا ہے۔ یہ جو ٹریکیا یعنی ونڈ پائپ ہوتا ہے یہ سی شیپ کے کارٹیلیجینیس رنگ سے یعنی کارٹیلیج کرکری ہڈی سے بنی ہوتی ہے، گول شیپ کی، سی شیپ کی، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ٹریکیا کو یعنی ونڈ پائپ کو کولیکسنگ سے بچاتی ہے۔ اس کے علاوہ ٹریکیا یہ پھر لنگ سے ہوتا ہوا یہ 2 پارٹ میں کنورٹ ہوتی ہے، اس کو پھر برونکی کہتے ہیں کہ the trachea divided into 2 tubes that is called bronchi، اور یہ برونکی بھی کارٹیلیجینس رنگ سے یعنی کرکری ہڈی کے رنگ سے بنی ہوتی ہے۔ پھر یہ برونکائی لنگز میں داخل ہوتی ہے، اور لنگز میں یہ پھر برانچز میں تقسیم ہوتی ہے، پھر اس برانچز کو برانکیولز کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ برونکی divided into branches that is called bronchioles۔ پھر اس کے بعد برانکیولز یہ لنگز میں داخل ہوتے ہیں، اور برانکیولز کے جو سرے ہوتے ہیں وہ ملین آف سیکس پر مشتمل ہوتے ہیں، تیلیوں جیسے ہوتے ہیں، اس کو پھر ایلولائی کہتے ہیں۔ ایلولائی میں یہاں پر بلڈ کیپیلریز ہوتی ہے یعنی خون کی شریانیں ہوتی ہیں، اور یہ ایلولائی یہ وہ پارٹ ہیں جہاں پر گیشیس ایکسچینجنگ اکر ہوتی ہے۔ تو ٹریکیا میں ٹریکیا 2
ब्रांचेस में तकसीम होती है उसको ब्रोंकी कहते हैं। ब्रोंकी और ब्रांचेस में तकसीम हुई होती है उसको फिर ब्रांक्यूल्स कहते हैं। तो ब्रांक्यूल्स के जो सिरे होते हैं वो अंगूर के गुच्छों जैसी होती है, फिर उसको एलोलाई कहते हैं। और एलोलाई ये वो पार्ट है जिसमें गैसियस एक्सचेंजिंग होती है। इसके बाद एक और पार्ट है, लास्ट पार्ट है रिस्पायरेटरी सिस्टम का, और वो है लंग्स। तो लंग्स ये स्पॉन्जी सेक्स होते हैं, तेले होते हैं जो चेस्ट में यानी यहाँ पर चेस्ट कैविटी में मौजूद होती है। इसके अलावा इसमें भी जो लंग्स होती है थिन मेम्ब्रेन से एक परत से एक तह से जो है ना कवर हुई होती है, और यहाँ पर भी यानी लंग्स में गैसियस एक्सचेंजिंग अकर हो जाती है। तो लंग्स ये रिस्पायरेटरी सिस्टम का आखिरी लास्ट आर्गन है। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम इन सारे आर्गन्स पर मुश्तमिल है। ये सब आर्गन रिस्पायरेशन में जो अमल है इसमें बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज के लिए आपका होमवर्क है कि राइट एंड मेमोराइज द फंक्शन ऑफ नोज, पेरिंग्स एंड ट्रेकिया के नोज, पेरिंग्स और ट्रेकिया उसके फंक्शन लिखने हैं कि इसका क्या काम है रिस्पायरेशन में, रिस्पायरेशन के अमल में। तो आज के लिए इतने काफ़ी है। वस्सलाम।